କଥା ନ ବୁଝିବ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବ କେମିତି ଆଇନକୁ नमस्कार बंधुगण, जदि पचरा जाए धर्म, ईश्वर, राम, जगन्नाथ, हनुमान, भगवान, बाबा एमानंक ना को सर्वाधिक उच्चारण करिथिबा एवं एमानंक सहित सर्वाधिक आंतरिकता अंतरंगता रखिथिबा भारतर राजनीतिक दल किए? उत्तर गोटे। सबुठारु अधिका चांदा उठाउथिबा राजनीतिक दल किए? उत्तर गोटे। सबुठारु अधिका धनी राजनीतिक दल किए? उत्तर गोटे। जहा करुच कर चांदाटा आमको दियो आ सबुठारु अधिका दियो। कॉर्पोरेट हाउस आमको 90 भाग चांदा दो, बाकी चांदा काहाकू दौ न दौ से कथारे आमर किछि जायस नाही। चांदा न देले डट 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 ये अवस्था वर्तमान ओडिशा रे आसी पहुंची। किछि दिन तले आमे आलोचना करूथुलु जे मोहन माझी काहा लोक? ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी काहा लोक? ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं ओडिशार थर्ड फ्लोर, ओडिशा सचिवालय थर्ड फ्लोर चलौथिबा लोक जने गुंडा, जने बाली माफिया। ए कथा आपन को आश्चर्य करि पारे, किंतु नुआ सरकार आसीबा पर ठारू ए घटना अधिकारु अधिका दृढ़ीभूत होई चलीछि। कोठी माफिया, कोठी चोर, कोठी गुंडा एमाने सरकारंकर सबुठारु आत्मीय, एपरिकी तृतीय महलार नियंत्रणकारी मध्य। आपण मने पकांतु 1.5 वर्ष तले रथयात्रा बेले भारतर राष्ट्रपतिंकर उपस्थिति समय रे पुरी राजभवन ठारे जने गुंडा माड मारिला दायित्व थिबा जने सरकारी कर्मचारी को एथि पाई जे मते बुलिबा पाई गोटाए लग्जरी कार काहींकी देलु नाही। जोतारे छेप पकेला एवं ऑफिसर कहला जोता को चाट। ऑफिसर लुचिले एवं पुलिस मध्य एफआईआर नेला नाही, कारण गुंडा जनकर पिता ओडिशार राज्यपाल थिले, गवर्नर। मंत्री आसिकी विधानसभा बाहर सांबादिक मानकु कहिले विरोधी दल किछि जानु नाहंती। आज्ञा हरिचंदन आज्ञा आईन मंत्री 15 दिन भितर जिलापाल गोटा रिपोर्ट देबे। से रिपोर्ट रो बेस रे कहारी को मध्य क्षमा दिया जीव नाही। से रथयात्रा जाई आदानी रथयात्रा सरलाणी, तापर पुणी 6 मास अतिक्रांत हो सारलाणी। ये सरकार ये हूँ लोकंक सरकार, साधारण लोकंकर, साधारण जनतांकर सरकार एवं ओडिशार स्वाभिमान, संस्कृति, अस्मिता को बजाय रखिया पाई, बंचेक रखिया पाई जो दीर्घ दिन धरिक जो लड़े चली से लड़ेर फलस्वरूप ये सरकार आसी भाव में मुझे कहवाक चाहूँगी। जो घटना नहीं कि एक कथा है से घटना बाबद रे भी थरे आपण मानक आगे भी मुझे कहवाक चाहूँगी। प्रथम कथा है 7 तारिख दिन जो घटनाटी होता से घटना बाबद रे माननीय राज्यपाल कार्यालय पुरीर जिलापाल को तांकर निर्देश देइचंती जे घटनार कौन प्राइमा फासी अच्छी, सत्यता कौन अच्छी से बाबद रे एक स्पष्ट तदंत करा जाऊ बोली। पुरी जिलापाल तदंत करिकी 15 दिन भितर रिपोर्ट सबमिट करिवे बोली एक कथा भी निष्पत्ति हेइची। तेणुकरी पुरी जिलापाल रिपोर्ट आसीबा परे सेतिरे जे दोषी साब्यस्त होउचंती से जे कई भी हुंतु, जेते बड़ लोक भी हुंतु, जे कई भी हुंतु, निष्पत्ति आसिला परे से निष्पत्ति आधार रे सरकार तांको उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे। सेइतिपई कोनोसी मते मु सेइतिपई कहली धैर्य रखिबार आवश्यकता अछि। ओडिशा रे गोटाए घरोई विश्वविद्यालय रे जड़े विदेशी छात्री आत्महत्या कले। आत्महत्यार कारण से जेते अभियोग कले तांको सहपाठी ना रे से अभियोग को इंटरनल कमिटी शुणिला नहीं। परिस्थिति एभली हला, भारत नेपाल भितर आंतर्जातिक संपर्क बिगड़ी गला। नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन आसिकी तदंत कले। से संस्थार मालिक तांको फाटकर रंग गेरुआ करदेले। से कथा सेठी सहिला। तापरे एई भली घटना मध्य कंटिन्यू करि चालुची। ए किछि दिन तळे आदिवासी त्राणकर्ता बोलाउथिबा से अनुष्ठान रे किस
जो राज्य जड़े आदिवासी मुख्यमंत्री केन्दुझर अंचल जड़े छात्र अस्वाभाविक मृत्यु पर पितामाता अभियोग कर सारे आम पिलार मृत्यु पाई किस कर्तृपक्ष दायी कहीं शुणा ना। राजधानी भुवनेश्वर रे जड़े महिला को पुरुष बंधु को बांधिकी दुष्कर्म कराला। माने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज टेरिबल इन ओडिशा एइथिपाई जे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करुथबा लोक माने तृतीय महलार नियंत्रक मुख्यमंत्री नियंत्रक ओडिशा बीजेपी अध्यक्षंकर मध्य नियंत्रक। एठी आमे उदाहरण दउचु धर्मशालार स्वाधीन विधायकों कथा। से स्वाधीन विधायक हवा परे ओडिशार तमाम गुंडांकर अटेंशन धर्मशाला उपरे पड़िछि एवं गत उपनिर्वाचन रे तांकरी लागी विजय हला। विजयर श्रेय से नेबे बोली अध्यक्ष मनमोहन सामल भारतीय जनता पार्टी ओडिशार एवं मुख्यमंत्री तांकु क्रेडिट मध्य देदेले। भक्तचरण दास कांग्रेस अध्यक्ष से कहले लिकु साहू गोटाए बालीचोर विधायक लिकु साहू हिमांशु शेखर साहू गोटाए बालीचोर। नो रिएक्शन। बालीचोर लघु खनिज द्रव्यर चोर माने वर्तमान नियंत्रक। या पछरे मध्य लॉजिक अछि, या पछरे तर्क अछि। तर्क होची 2023-24 रे बाली राजस्व ओडिशा को आसीथिला 1485 कोटी टंका, जहा ओडिशा सरकारंकर राजस्व। ता पर वर्ष ये 1485 कोटी रु ग्राफ बढ़िबो कोन आसिकी पहुंचला 600 कोटी रे। अर्थात मझी पैसा जहा जाइची मझी पैसा जे 25 टंका दउचे से 2500 टंका असूल निश्चित भाव में करूथि। लिकु साहू कथा आलोचना करिबा, तापर ओडिशार बालीचोरंग कथा आलोचना करिबा। लिकु साहू अचानक पूर्वतन विधायक धर्मशालार प्रणव बलवंत रायंकर बगीचारे गोटे भोजी होउतला। तांकर सहयोगी माने राजनीतिक कर्मी माने बंधु माने भोजी रे जोग देइथिले। गुंडा पसिले, बहे छेचिले, बहे कुटिले, मर्माहत अवस्था। एमिति चटकणा नु मर्माहत अवस्था। एवं शेषकू पुलिस डीजी को ऑफिस घेराव करने को पड़ा विजु जनता दल को जे मेन जे क्रिएटर घटनार ताकू गिरफ करे। से होची लिकु साहू। से जन विधायक, स्वाधीन विधायक, बीजेपी दलर विधायक नुहंती, बीजेपी को समर्थन करुचंती। ये गोटे चमत्कार संजोग, ये गोटे अमृत बेला मुख्यमंत्री तार कारण जिते ब्लेम करा धड़किनी बीजेपी कहबो ये आम दलीय लोक नुह, ये जने स्वाधीन विधायक, बीजेपी दलर बोली कहीं प्रश्न करेंगे नहीं। किंतु लिकु साहू को समर्थन रे भारतीय जनता पार्टी तार कैडर को पठेइछि एवं सेमाने मध्य धर्मशाला रे विक्षोभ प्रदर्शन करुछन। निरीह नेता को अंगुठी देखांतु नाही। अवस्था अत्यंत उद्वेगजनक। एई जो किछि किछि घटना कहिलु, ये घटना साधारण नागरिकों भितरे आईनी श्रृंखला उपरे जो भरोसा रहिबा कथा से भरोसा टिकक को हत्या करिछि। आगुर भय लागुथिला पुलिस को जेतेबेले हेलमेट पिंधि नथिबा, किंतु थाना को लोक साहस करि जाउथिले। एबे थाना को जीवाकू हेले भारतीय जनता पार्टी जने कर्मी सहित प्रथम जोगाजोग करने को पड़ो कि थाना रे कौन हम से कथा भगवान जानते। मीडिया हो बा कही यह बीजेडी वर्सेस बीजेपी राजनैतिक हिंसाकांड बोली आख्यायित करपारंती, किंतु ना से कथा नुहे। धर्मशालार विधायक जने स्वाधीन विधायक, तांकर काटती केते, तांकर नियंत्रण केते। विराटर बाहुबले किचक राजा मात्र 9 मास चाकरी रहिबा परे सेटु ट्रांसफर होचंती जिल्लापाल अन्वेषा रेड्डी। वर्तमान समय रे जाजपुर जिल्लापाल, सेठिकार पुलिस ऑफिसर, सेठिकार प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी दल, लिकु साहू एमाने गोटे गैंग एवं डंकारी, बिछाखणी, आरुआ, बिजाबाटी ये 4टी जगह पाखापाखि 2500 एकरर क्लस्टर। एठी रहिछि मूल कथा। एठू पैसा आसुची भारतीय जनता पार्टी मोहन माझी एवं मनमोहन सामलकर खर्च पाई, दलीय खर्च पाई। कारण टाटा, जिंदल, वेदांत, आदानी, अंबानी आगुरी आम शुणुलु से सरकार को नियंत्रण करते। से सरकार को जो पैसा दौरान से दिल्ली कार्यालय रे पहुंचला परे, से दिल्ली ऑफिस रे पहुंचला परे, कारण डबल इंजिन सरकार बड़ इंजिन की पैसा देवे, छोट इंजिन की हु कैश जी मोदी सांगे मोदी को नियंत्रण कर से मोहन माझी को कहीं परवाह करेंगे। तेज मोहन माझी चलवाई बर्तमान ये गोटाए माध्यम हो सारी। जिलापाल 9 मास बदली होती, चिंता करूँ। केवल सेतिकी नुह, नवेम्बर 2025 रे स्थानीय जिलापाल जी बर्तमान अच्छा से कोर्टर ऑर्डर को क्यारी ऑन करूना,
ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରିଛି। ତଥାପି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରମାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। 10,000 ଟଙ୍କା କେତେ କି? ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ଯେଭଳି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ରୋଜଗାର ହିସାବ ହୁଏ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ପଡିଯିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମଶାଳା ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ଖଣି ଥିବ। ଖଣି 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 ଏ ଯୋଉ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଇଏ ପଇସା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ତାର ପରିଣତି। କେତେ ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ପାତିଆ ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଆଗରୁ ଘଟୁନଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏ ସ୍ତରକୁ ଯାଉନଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାଣେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲିପୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ ମାସ ପାଲଟିଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କେବଳ ଧର୍ମଶାଳାର ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନସିକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନସିକତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ କ୍ୟାଡର ବେସ୍ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମର କ୍ୟାଡର ହେଇପାରିବେ। କ୍ରିମିନାଲ, କର୍ପୋରେଟ, ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ, ବାଲି ମାଫିଆ, ପଥର ମାଫିଆ, ଜୁଆ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ର୍ୟାକେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ। ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜୋରିମନା ଦିଅ ଖସିଯାଅ, ଜୋରିମନା ଦେବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ଜୋରିମନା ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିବ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଖସି ଯାଇପାରିବ। 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଳକର ବାକି, ଆଇନଗତ ଲଢେଇକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ତା ଦେହରେ ବି ତମେ ଖସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଚିଠି ଆସିବ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କି ତୁମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ ଦିଅ ନହେଲେ ତମ ଲାଇନ କଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦଉଥାଅ, ଡିପୋଜିଟ ଦିଅ ନହେଲେ ତମ ଲାଇନ କଟିଯିବ। 1.5 ଗୁଣା 2.5 ଗୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ହବ, ମିଟର ଲଗାଅ ନହେଲେ ତମ ଲାଇନ କଟିଯିବ। এই ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି। କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରଉନି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି ଏଇମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଏଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି। କାରଣ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲି ମାଫିଆ, ଗୁଣ୍ଡା, ମଦ ମାଫିଆ ଏମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଇଞ୍ଜିନକୁ। ମନେ ଥାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି ନ ହେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସହିତ, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ଚକ୍ର, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଅତୀତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ପଡିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନମୋହନ ସାମଲକୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଆସିକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଖୋଲା ବହି, ତମ ପାସବୁକଟା ଦେଖାଅ, ତମ ଜୀବନଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତମ ଜୀବନଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତମ ପାସବୁକଟା ତ ଦେଖାଅ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ପଡିଛି। କେବଳ ଲିପୁ ସାହୁ ନୁହନ୍ତି, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମର ବିଭୂତି ଜେନା, ବାଲି ମାଫିଆ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିଲେ ଆଉ କୋଉ ମାଫିଆଠୁ ଆଦାୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ଆମର ଆସିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ନାଁରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପଥର କଟା ବାଲି ଘାଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହାତରେ, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ଘାଟ ଅର୍ଥ ତୁରନ୍ତ ନଦୀ ଧସେଇ ହେଇଯିବ, ଚୋରି ମାଲ ତ ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉଠିକି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିବ, ଯିଏ ସବୁଦିନ ସେ ଘାଟକୁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଜାଣିଥିବ 1 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହବ ବାଲିଘାଟ ଚୋରି ପରେ କାଲି ସେଠି 10 ଫୁଟ ତଳେ ପାଣି ଥିବ। ଫଳରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ମରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି 100ଟା ହାଇୱା ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି 1000ଟା ହାଇୱା ଯିଏ, ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର କଥା କଣ ହବ? ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଡରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଡରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କେବଳ ନୁହଁ, ସରୋଜ ପାଢୀ, ଆସ୍କାର ବିଧାୟକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ବାଲିଘାଟ ବାଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ପାଉନାହିଁ, ତାକୁ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ରାଜସ୍ୱରେ ମାଷ୍ଟର ଆସିଥାନ୍ତେ, ଡାକ୍ତର ଆସିଥାନ୍ତେ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଔଷଧ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାର କୌଣସି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅତୀତରେ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। ବିଧାୟକ ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳୁ ହୁଏତ ମୋ ପାଳି ଆସିପାରେ,
नहले मु दल को बदल कर दे पारे बा ये मोहन माझी होउछन्ती 2.5 दिनिया मोहन माझी निजर 2.5 दिनिया को 5 वर्ष रे ट्रांसफर करबा पई जो आटाची दरकार जो आटाची आवश्यकता अछि आमे एपिसोड आरंभ रु कहिछु भारत वर्षर सर्वबृहत जदि पुंजी रे दृढ़ दल से होछि भारतीय जनता पार्टी भारत वर्ष रे सर्वाधिक चांदा नौथुआ जदि को पॉलिटिकल पार्टी से होछि भारतीय जनता पार्टी दिस इज ओपन एतर सिक्रेसी किछि नै डाटा अछि तथ्य अछि ये भारतीय जनता पार्टी लुचेगी चांदा जानबेनी बोली तो सिक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था करथिला सिक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड जेतेबेले खोलला ता भितर खाली हळा विष बाहरला खोलिला माने सुप्रीम कोर्ट कहले एटा बेआईन तेणु बाध्य होकर खोलला प्रथम कहले आमे तथ्य दबु नै दब नै कोन बाध्य करिवार सुप्रीम कोर्ट तथ्य खोला हला किंतु से पैसा तो लोकन पाखु फेरलानी से पैसा तो सरकार पाखु फेरला नै तेणु गोटे मुह लागि जाइछि आमे केवल एइथि पई शासन करिवु हमकु पैसा दरकार लोकन जन जीवन सुख स्वाच्छंद शिक्षा रोजगार ए सब कौन कथार आवश्यकता ना पैसा थिले मीडिया तुम पाखे रहिबो पैसा थिले गणमाध्यम रे गाली देबा को ट्रोल रहिबे पैसा थिले गुंडा रहिले लोक डरिले राजनीति करबा को आसीबे नाही प्रतिपक्ष राजनीति करबा को आसीबे नाही एवं समर्थक तेल मरांक संख्या वृद्धि पाइबो जेतेबेले से पैसा को बिंचा जीवो ये अवस्था भितरे वर्तमान भारत वर्ष प्रवेश करछि एवं आकुई कुहा होछि डबल इंजिन सरकार बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण टिके सब्सक्राइब करनेबे।